Uy, paghilom. Ang mga baboy ay pupunta sa ilang granny grandpa's house para makichismis. Bati asim mong naong uy? Audi ay... Uy, paghilom, sumbagong tikaron. Hilom-hilom ang mga baboy sa kalibutan. Arigato. Tanga pa more. Arigato. Sagpaunti ka ang watering can ron. Grandpa Pig is talking about grow a garden. Hala, nagtanga. Bahuag, utot. Arigato more. Oh. Dali, magduwa ta grow a garden. Watch my step. Okay. Tomato sauce, taste your period. Hala, basi na dunot na. Burit, hindi naman day. No! Si George ang binati na noun. OMG, so good. Taro nga daw pagunit. OMG, my garden is so healthy. Keep dreaming, tiguanga. Ew! Ingon ko? Bati imong garden? Aw, but it's okay. Ibutang nga diha, magchismis ta more. Hala, this is the perfect time. Si George ay binayot na. Maujod! La, magbinayot dong. Bitaw! Agoy, naunsa naman yung bataa, oy. Or chocolate cake. Hala, naadya ang chocolate cake. Uy, nagbinurit na siya, oy. Naunsa si George. Murag bakla. Kamo, murag LGBT na tao. Dali na, or biyanta mo ron. Sus, mag-follow na. Naunsa. Oh, wow! Batia, ana, uy. Og murag ni donut. Ilabay na lang ang basura. Wow! Murag na ay gamay. Maujod. Uy, pag-stop na. La, batia. Maujod. Maujod. Tawag na ang mga visitors. Uy, kaon na. Dra, wala pa biya, nagluto biya. Naunsa? Dali, magkaon na. Tanga-tanga! Hala, sayang nga sa sudan eh. What happened to you, George? Sige, kaon na lang eh. Kani di ay mas ninot kay sa imong mama. Yucks. Kani, kaon na imong wig kay upawon ka. Hilom! Ayaw lagi magbinayot. What about tambukin tika? Wow, finally! Who wants more? I'm so full. Kadaot, imong tiyanoy, morarag bula. Be more like Daddy Pig. Okay. OMG, you have to eat more. Fine. Tanga. Uy, na ako chocolate cake tag 150 million shekels. Chocolate cake! Special child.